Kani butang sa nako ha. Pila na? 40. Unsa nga istorya ni day? 2C22 25. Kani 40 ni tanan dere. Yan 40 bag-o. 40. Kanin sa ubos mo gyapon? Opo. Yan tag 40 lang, 40. Tag 40 lahat yan, lutsada na. Kanin sa gang, ganun din. 40 din to, ganda nito. Pwede ka mangutana mga auda na lang. Terno ang tato ba? Terno dito. Kana ano bag-o na no. Dom, morning Dom. Tanong terno dong kano yung terno dito Dom? 120. 120 yung kulay pink. Ang sunod ganun din. 100 na to. 100. Pag ganon? Lahat yan. Lahat na 100. Ayun o, terno 100 o. Yeah, 100 ang wholesale. Dito lang sa 2C, 22, 25, no? Yan. Pang! 100 ang wholesale, terno. Yan, 100 lang yan, no? Ganda, oh. Bago, oh. 100 ang wholesale, terno. 100. Yung kulay pink, 120 yan. Yung nasa taas, pila na, nasa taas. 40 na. Ay. Magkano yung sa taas do? 40. 40 na. Tanan na, no? Tanan. Yan, nasa taas, 40 ka. Buga, habog. Kaning dire, pila nin dire? 40 din. Tagan lagi baguro, no? Kaning agi, wala man din, no? Ano? Pero 40 wholesale, oh, bago yan. Yan, 40. Kani dire 40 sad. 40 yan. Yan, oh, 40 dami oh. Ay, sa kabila pa lang. Sir, magkano yung wholesale nito, sir? Yung pula, sir? 120. 120. Balikan, no? Sisira. 120. Kaning puti, sir? Barat lang. Para sa 120? Lahat yan. Alat na to? 120, oh. Terno, yan, oh. May nag-comment kasi, natanong na, punta daw ako dito sa store na to. 2C25. 22, no? 25. Terno. Yan. 120 na lahat to, sir. Padon. 120. 120 yan lahat to. 120. Terno. Kanin niya, sir? Left lang. Yeah, 120 wholesale. What the hell, boy? Yan, 120 wholesale. Oh my God, beautiful. Yeah, 120. Kanin, sir? Pila na siya, sir? 110? 120 din. Sir, thank you ha. Salamat. Got it! Hello there. Bruh. Dong, thank you dong. Salamat dong. Hi dong. Bye bye dong.